Sorry kak, tadi ngebug kak. Format on me. Kalian main masa mencar gini? Kalian perempuan ya? Takut sama musuh? Sini temenin aku. Maaf sih. No, ternyata aduh. Anak satu. Tolongin dong, aduh. Ada M1. Gue yang Indonesia. AFK lagi. Mana? Balik dulu lagi, aduh. Kampret. Wah. Wah, dia mati. Wah, dia kasih senjata. Woi, dia kasih peluru. Kampret. Bentar gue bacot lu. Nop amat sih sama cewek aja kayak gitu. Nop. Masa dipukul aja kalah? Nop banget kalian. Kamu kok sekali sih dipukul aja kalah. Kampret. Kontol buka suara dong. Hey. Enemies ahead. Enemies ahead. Kenok. Bodo amat lah. Udah bela-belain tadi gue jadi mati. Dia main DC lagi, aduh. Teman-teman. Ngapain main kalau DC belum? Ada cobaannya. Kalau nggak musuh temen yang bikin masalah. Ada aja cobaannya mau cekan. Bentar lo, karena gue kerjain. Aja pakai mobil sendirian. Bodoh amat lah, ngelot aja lo sampai elek di situ. Paling ente ngelotin musuh. Waduh,